دخترها سازه نغزه سلامتی خوبه ایره بینین کرتاهای فسانی ترکی آمد برای شما. مرحمت برای اید میتونن بیاین خریداری کنین. تازه ایپکای کوپرا من تورецکی اوریجینال مرحمت در بازار کاروان این قسم قفاشای بینین چه خوش رو کدگی کاری دستی دارد با اینم نگاه کنین رسوتکاهاش بازار کاروان اینجا طرفی پژارکا دیم دروازه یکم ریادی مغازین شیشگی 108 مغازین رزمیرو همش هست تماشا بینو نرخشون چنده 1350 سومون ایپکای کوپرا اوریجینالو اینا هیچی نمیشوند تماشا بینو شوشتا میپشن مرحمت ایره بینین با استینکاشونه انا رسوتکای عجایب خوش رو دارن انا بعد با سه تا رسوتکای انا بعد با هست ایپکای دیگر نمود دخترکای عزیز خواهین اگر که روتون سفید شوه به داغی رو به مرشینکا گلاد کی رنگی پلاسماسی فاسون شوه پس اینم خوارک دا بنویسین شما را با شرکت اتمی شناس میکنه کریسکی کسمتیکای بهترین محصولات داره دخترها چی برای مرشینکا چی برای داغی رو چی برای مثال افتیدن موی سر اینچونین هر خیلی بیودبافکو داره برای سلامتی ما که بهترینن اینچونین دخترکو کارگر در کره شرکت شما میتوانید که در خانه نشسته خرید نکرده صاحب معاش بگردین در اینجا خرید بیهوده نیست در 6 ماه یک مرتبه خرید میکنین تمام ولی هر 2 هفته معاش میگیرین این همی چکای معاشای دخترای تاجیکی مویای به نزدیکی در تاجیکستان هم شده میشه و شرکت برای هوای دخترکو نویسین رجیستراسیا بپلای обучение بپلای شما از وانیا نمیافتین او بالی که شما میکنین دخترکو از او بال شما نمیسوزه خلاص هم شرکت بهترینه هم محصولاتش بهترینن هم условия کارشون یکی از условия های بهترینه مرحمت اینم خوارک دا بنویسید با معلومات بیشتر از خودشون میگیرین چی طوری که گفتم خرید هر ماه نیست خریدی مثال مجبوری نیست خریدی دیگر نیست برای وای دیر نکردن نویسین دخترکو باوری دارو مخلطون میشه گل دارو ایناش هم ترکی شای مرحمت چند من یوش 1250 سومون هازی از اینم نشون میتیم روزهای نزدیک تماشا بینا همه رسوتکاش میبیاید 2-3 روز پس همه رسوتکاش میبیاید از هازی را میتونن که زنگ زده گپ زنین بفهمین که چی رسوتکا هست منه دیدین رقمشون هم در روی اکران است دستافکا هم در داخل تاجیکستان دارن هم در فدراسیون روسیه دستافکا هست نرخشون 1250 سومون این مدلشه تازه هاش دخترها انا بعدن با هسته از این کرتاوی قموندگی 380 سومون تماشا بینا منه 650 سومون است 380 سومونش دیگه اوریجینالش ایو در خاطر داشته باشین یادت شیخ نشون چین سه سوید مونده ام قدر سوید که موندگی تمام متریالش عجایب خوشروی مرحمت میتوانید که از اینوی هم اومده خریداری کنین منه همو قیمتی و اوریجینالش منه انا بعدن اینه بزرگافکورا هازی همه خریده استای همه پشته استای گفتی گپا به حد خشروان منه هم استیندارش هسته هم به استینکش نرخشون چنده؟ به استینش 900 سومون اینه استیندارش 1200 سومون با بیای نای پیش ارزان میکنه نه؟ منه بینین چه خوش رو چند عجایب فاسون منه سب بوکا که دخترکو باور کنین هم گرم میگیره انا بعد از اینه حجابو هسته باری نوین که یا چندن؟ انا حجابو 650 سومونه با ارزان میشوه حجابای نوین که اینا کسی در کره دخترکو از اینوی هم میتونین اومده ای پیش بینین عبایه های خوشرو کاری دستی رنگی سفید کمتر در بازار لیکن شما میتونید در این نقطه سودا در این مدل بیوین نرخش چنده ایره؟ 750 650 دا میتیان دخترها عبایه سفیده همراه شرف شای باری دوبای انا ایجا ده حجاب بسیارای دخترکو من نگاه کنین یا چند من؟ 650 سومونی حجابای خوشرو با ارزان میشوه فیالتوش 550 انا بعد اینا هازی مودشتگی همه سایتو دا میبینی ایجا ده هستیم نلی چی مرامت بیای نرخشون چنده؟
650 های 600 метиян сиёҳшам ҳастай хушругиша бинен мана шарфшкати ина ҳози сиёша бубинен сиёшам ҳастай марҳамат ина фасонакан абаяҳои арганза ана баъдан бо иҷа ҳиҷоб бисёр доран нигоҳ кунен ёш чанд сумаян 650 ина 650 сомон инамуд ҳиҷоб беҳтарин ва ё ҳиҷобҳои хушрӯ ино турецкия на мана ҳиҷобҳои туркӣ ана баъдан бо спорт стилое ки пирсида биден духтарако иҷада ҳастай расветка нархиш чандайра 650 сомонай 600 сомонда ина метиян духтарако нигоҳ кунед спорт стил дута расветка румолиш чоркунҷаи хушрӯай мешава печонда хулас беҳтарин абаяҳо бо нархи арзон мана ина нигоҳ кунед румолша духтарако мана абая худаш мана румолуш беҳтарин моделай марамат хоҳишмандо метавонед ки омада айпеш бо хутон бинен ана баъд бои тройкаям хушрӯи бадай абая кирта ё чанд суман 650 сомон фасониша бинен шарфшкатияй марҳамат духтарако биёин хоҳишмандо ё ки агар омада натонед нависен шуна доставкатон мекунанд як бори дигар такрор мекунем инҷа бозори корвонай тарафи тилло бозор тарафи пажарка дуюм дарвоза 108 магазин ана қисми болора нигоҳ кунед духтарако чӣ хушрӯвай анаи ҳамаш кори дастӣ ё чанд сумиян ино 550 сомон мана ҳамаш кори дастӣ аз ин чандта баяй рангай гилай диден чӣ хушрӯвай сиёҳай тёмносинияй сабзай чанд рангай баъд анами гилошам ҳар хелаяй материалошон фасонакан ҳамроҳи шарфан марамат ижаткай материалш на пат мезадай духтаро на обда медроя ана софиётон чандия 550 сомон ина софии сафед сиёҳ кадамиш дар корайтона духтарако иҷада метонен пайдо кунен не кабудша бинен бо чихе хушрӯ ушамамон 550 таро нигоҳ кунен иқа хушрӯ ина ёш бо гулдорошая инош чанд сумай фасонакане духтаро инош бо 450 сомон иёшам шавай дора на шарф доран мана бори дубай абаяҳои фасон шарф доран бо ина абаяву шарфи хушрӯ гилоша бинен чӣ хушрӯай духтаро иҷа свет мурд фонари катинавор гирифтестем шумо бо метавонед нависен шуна ба шумода хушрӯ када бо суратоша мепардоя на доставка ҳам дар русия доран ҳам дар тоҷикистон доран ба ҳазур духтаракон нависен шуна иҷа бо киртои фасон доран марҳамат қисми поён кунен фонарика ина нигоҳ кунен киртоошон иёрам ҳамаша арзон кардагия на 350 сомон материалш кондитсионерай ҳами кирта хушрӯай материалш мана 330 сомонда метиян марамат хоҳишмандо биёен касе ки гирифтанияй ина беҳтарин киртоҳо барои шумо духтарако 330 сомон качествашда гап нестай мана анаи сабза бинен и чанд сумай 350 сомон нигоҳ кунен ази бо сиёшам ҳастай мана сиёшам хушрӯвай духтарако диден пуштшам хушрӯвай қисми пешшам 350 сомона паплиниш белмандояй турецки белмандо духтарако мана фасонак ана баъдан бо иҷада чанд бори новинка ҳастай ози вайёрам нишон метам якта ба якта метавонен духтарако ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ёш чанд сумай ишам 350 ам 350 сумара духтаро бо инаи расветкаш диден расветкашам фасон ана баъд халато акция шидагиай бинен 230 сомон ё пеш чанд сум будан 380 сомон буд ҳозир 230 сомон шидагиай тамошо бино марҳамат ай савзш як дона мондагиай аз бардовиш ҳастай мана размерои балишмерка мондагиай духтарако ба ҳазур метонен ки
омада тамошо карда интихоб кунен. Мана баъд иҷада бо ҳастаи паплинакҳои хушрӯ ози паплинакҳорам нишон метиҳем. Мана нигоҳ кунен. И паплино чанд сомаи турецки тоза ман авор доштум беҳад фасонаи 400 сомон. Фирмаш чӣ буд? Бушра. Мана шумо медонед ки бушра чӣ қадр ваёи хушрӯ дора. Паплинои фасон дора, киртои фасон. Ё ҳеҷ чӣ намешаванд духтарако. Марҳамат. иша бинем бо аҷоиб буд. Рангош хушрӯи бадан. 400 сомон. Тамошо бино расветкоҳо ҳастанд. Ози бо я модели хушрӯи дигаша нишонтон метам. хоҳишмандо метонен ки омада ай пеш бинен. Мана и моделша бинен духтаро. И моделшам чӣ хе фасонака. И чанд сомай? Ишам 400 сомонай. Мана қисми қафошам ози нишон метиҳем. Набинед қафоштая манам хе парпар дора. Беҳад фасонакай духтаро. Мана ҳатман биёед махултон мешава. Иҷада паплинои туркӣ бисёр омадагия. Киртои турецкӣ чанд тагил, чанд гили фасон. Мана иша бинен бо. Мана ҳамаи ҳамино турецкиян. Марҳамат духтарако нархшон 400 сомони. Ай сиё чанд сомай? И двойкая? 500 сомонай двойкая ҳамроҳи брукш духтаракои сиёҳакаш. Мана иам качествашда гап нест. Беҳтарин качества дора. Тамошо бино қисми дӯст доштаи мо шумо распродажа ина ино турецкияна? Чанд сомай? 150 сомон турецки киртоҳо. Марҳамат ҳамаш распродажа штагиай. Ози иҷада то охира тамошо кунед. Иҷада ҳам бори Туркияй, ҳам бори Бишкеку Тошкент якҷояй ҳамаша распродажа кардагиян. Мана 150 сомон кадо меша ки мегирен. Рақамҳои савдогарам мемонем духтарако. хоҳен доставкатон кунанд, доставка доран. Мана бинен духтарако. Инами киртоҳо ҳамаш 150 сомон штагиай. Марҳамат бинен чихе интихоб бисёрай. Кирташа бинен бо ҳамино дахотир дошта бошед чанд будан. Ҳозир бошад ҳамаш распродажа 150 сомон. Ина интихоб бисёрай. Мана биёен духтарако бо айпеш хитон бинед якта ба якта. Беҳад борои хушрӯ овардагиян и дафааш. Мана чӣ бори новинкашон, чӣ распродажаҳошон беҳтарин моделло барои шумо интихоб штагиай духтарако. Бинед бори ҷада бисёра якта ба якта мисол ҳамаша нишон дода намеша, леки ҳатман шумо ки омаден мебинен, боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Мана бинен киртора, киртои хушрӯ, иша ишта хушрӯай, ишаи дигар ишта хушрӯай. Аз як фасон бо чандрангияй аҳамиятен. Аз ҳар модел бо чанд ранг, чанд ранга распродажа кардагиян. Баъд качествои борои ино нағзай духтаро. Ина бо биёин як бор хитон муқоиса карда бинен. Марҳамат тамошо бино. Ина миноям амхе 150 сомон. Духтаро нигоҳ кунед, инам хел дамашникҳои турецки омада. Ино 60 сомон тоза туркиян. Марҳамат гилш бисёра иҷада бо биёин як бор хитонай пеш бинен. Качествашда гап нест. Хитон медонен ки турецки хушрӯвай качестваш. Ана баъд бо такушо ҳастай барои ҳоҷияҳо. Ана хебрижоҳо ҳастай. Бруко и брук будай духтаро. И бруку чанд сомон? 250 сомон брукай, бруки туркӣ. Ана баъд ласиноҳо ҳастай турецкиян тозаҳош. Ё чанд сомон? Ям 250 сомон туркиёи тоза. Размеро ҳамаш ҳастай. Ана шарфу рӯймолу ҳамаи чӣ доранд духтарако. Мана бинед и шарфҳо чанд сомон? 120. Мана и сафеду молочный 120 сомон бо арзон мешава. Мана дарозакай байшам баршам хушрӯвай калонакан. Ана баъдан инаи румоло. Румоло чандиян? 180 бо арзон меша. Румолои калон, калони фасон. Марҳамат турецки тоза. Касседа дар курай нависем. майкои ҳоҷиёна доранд. Ана бо чӣ дорем? Ана медонед перчатки омадагия? ҳози перчаткиёро нишон метиҳем духтарако. нигоҳ кунед ини вадаласкагӣ ҳастай барои астаги киртоҳо пӯшидан турецкияй. Мана
اینه کالتاشه دخترکو کالتاش چند من؟ این 100 سومون من این مدلش 150 سومون مرحمت شپچکوتون چند من؟ من دخترو این خیلی شپچکو اومده ترکی 30 سومونیه اگر ده تگیرم 25 میتین سیاه و سفید رسفید که هوش انا بعد با هستای دخترکو تکشورا گفتم بایو چندن؟ کامپلکت های 120 سومون تورецکی توزه اینا کسی در کره چی برای حجه ها چی برای عروسکو بیاین بعد از آن اینو دارن برای سطر بستن اینو تورецکی اینو چند سومون؟ 3-10 سومون تورецکی اینا شرفای دوبای هسته ایو چندن؟ شرفای دوبایشون هم سنگوش مستحکمی خوشرو 150 سومونی من بسیار گیرین 120 سومونی میتین من رسویتکا بسیار دوران تماشا بینو بهترین مدلو من ارگانزا را تورецکیشم هسته دخترکو ایو چند سمن ارگانزو 160 سومون ای تماشا بینو من رومولوی کلونی حجیونه هم هسته ایو چند سمن 150 سومون انا مخه رومولو مایکاو همه چی هست خلاص دخترکو بروکم دورن از بیرونی مگازین یک بار دیگر نشون میتم دخترکو کسی نمیدونه مثال تزیوبه هم بزرگ کرمان بیاین طرفی پژارکا دیم دروازه 108 مگازین ازی مشموده با ای بیرونی مگازینم نشون میتم بینین ایرانی گکنن چه ایجاد ابایا و انم خدوی کاو همه چی دورانم مش بروشون خوش روی منم این مگازین دخترو سپورت استیلوشو نبینن چه فسونای هجوی خوش رو خلاص بیاین دخترو پشایمون نمیشوین